اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمام بالعلاء. إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمام بالعلاء. نلنا به طول الودى نصرا على كل العدا. نلنا به طول نصرا على كل العدا. يسرنا أن يفتدى بروح من العقاب. إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وذكره فيه شفاء إذا تمام بالعلاء. صارت له أرواحنا ذهبت به أفراحنا. صارت له أرواحنا دامت به أفراحنا. ذلت به أتراحنا فهو الرجاء والعمل. إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمام بالعلاء. أردت ربي النعمة على نجوم في السماء. أردت ربي النعمة على نجوم في السماء.
أحسن إلهي كرما خيب منا عند العجل إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمام بالعلل يا نفس طيبي باللقاء يا عين عيونا يا نفس طيبي باللقاء يا عين عيونا هذا جمال المصطفى أنواره ولاحت لنا إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمام بالعلل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رتب حدد الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا
أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا من النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر ممجد عظم ورضي الله تعالى أهل بيته المرسلين والتابعين وأصحاب المهتدين والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إبراهيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. سيدنا النبي محمد وشفينا رسول الله محمد عبد الله وأنصاره ومختلف التابعين ذريته وأهل بيته إلى أبو سيدنا المحاجب الله أحمد بن عيسى ثم إلى رفوهم أن يريد درجات في الله ويرفع حسناتهم يحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. سيدنا فقير سيدنا سنة العظام الفاتحة محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يريد درجات في الجنة ويقيسر منصوباتهم ويضاعفهم حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويرضي علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم الفاتحة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. سادتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله لدرجات في الجنة ويكسر منصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. سيدنا الصاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث البلاد الحبيب الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله الدرجات في الجنة ويكسر ذاتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما زاد نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala fi kitabih ayyuhal walad ila an qala, sampai daripada perkataannya itu nasihat tinggal berapa? 23. Mana tuh deh? Ketahuilah bahwa penyakit kebodohan. Oh ya. Adapun 3 penyakit kejahilan yang tidak dapat diobati itu ialah, nah jadi ada di sini Al Imam Al Ghazali menyebutkan tentang penyakit kejahilan lah. Bodoh tuh kada baik. Tapi ada bodoh yang bisa diobati, ada yang bodoh yang tidak bisa diobati. Lah. Amun kada diobati itu mah alih benar tuh lah. Alih benar. Tapi ada juga kebodohan itu yang bisa diobati, kayak kita nih ya Allah. Kayak kita nih hadir majelis ini mengobati penyakit bodoh kita. Lah. Hadir majelis tahu kita, lalu kita mau beramal, mau kita beribadah. Dengan sebab apa? Karena kita hadir majelis. Kita obati penyakit bodoh kita. Nah, kemudian ya kita mau beramal, kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini baik, tahu ini buruk. Tahu ini halal, tahu ini haram. Tahu ini wajib. Tahu ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sebagai manusia lah dianjurkan menghilangkan penyakit bodoh. Nah, kebodohan itu
yang menyebabkan seseorang kada mau beramal beribadah. Penghalang orang beramal beribadah itu gara-gara jahil, bodoh. Ada 4 penghalang orang beramal beribadah. Yang pertama jahil, karenanya bodoh. Ini kada tahu bang, tahajud itu bagus, lalunya kada mau tahajud. Ini kada tahu bang, membaca Al-Quran itu bagus, lalunya kada mau membaca Al-Quran. Nah, karena kada tahu lah. Makanya tadi penghalang orang beramal, penghalang orang beribadah itu ada 4. Yang pertama jahil, bodoh. Karena ia tidak tahu, lalu kada mau beramal. Kayak kita nih ya, kalau kenapa jadi hadir majelis? Karena kita tahu hadir majelis itu ganal pahalanya. Di dalamnya terdapat ridha Allah, ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita membaca Ratibul Haddad, kenapa? Karena kita tahu membaca Ratibul Haddad itu baik, pahalanya ganal. Mau kita membaca Ratibul Haddad karena kita tahu. Nah, kalau kita kada tahu, kada mau kita baca Ratibul Haddad, kada mau kita hadir majelis. Kenapa? Kada tahu. Makanya di penghalang orang beramal, penghalang orang beribadah itu 4. Yang pertama al-jahil, karena kada tahu. Supaya tahu hadir majelis lah, hadir pengajian, supaya tahu nih lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aklul haram, pamakan yang haram, pamakan kada baik. Karena ini makan makanan yang haram, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu beramal beribadah tuh hambar rasanya. Nya pamakannya, apa yang kita makan ini berpengaruh dengan aktivitas gawian kita, perbuatan kita. Yang dimakan yang baik, ya, yang nampak dari kelakuan kita yang baik juga. Tapi kalau kita yang dimakan tuh yang kada baik, yang haram, hak orang dimakan juga, hak orang dimakan juga, ya kah? Kada tahu yang mana yang halal, kada tahu yang mana yang haram. Yang penting kanyang, kukut terus. Nah, ini otomatis kelakuan itu kada baik juga. Man akalal harama asad jawarihu sya'a am aba. Siapa orang yang makan makanan yang haram, otomatis anggota badannya akan melakukan kemaksiatan. Nah, lah. Jadi yang kedua makanan yang haram, penghalang orang beramal beribadah nih lah. Kemudian yang ketiga, penghalang orang beramal beribadah adalah tulul amal, panjang angan-angan lah, terlalu banyak harapan. Aku hendak nukar pesawat, gawiannya kada sesuai. Nukar kendaraan aja pakai kredit, nukar pesawat. Nah, ini lalu lah, ya karena apa? Ekspektasi kayak orang tuh sambatannya, harapannya terlalu tinggi, ya. Nah lalu inya apa? Menghalangi inya untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kada jarang kita dapati inya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lah. Pokoknya nang kayak caranya tatukar pesawat mangkaya pakai menjuntan enggak? Hak orang enggak? Haram enggak? Taruh amal. Panjang angan-angan lah. Apa tinggi. Ada boleh kita tuh berharap, ya kah? Kita bagawi ini kan karena terpaksa aja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyuruh kita bagawi ya. Cuma pastilah bagawi kita itu pasti dapat kada. Berapa banyak orang siang malam bagawi, ya kah? Kuliahan kada siapa, tapi ada juga orang yang santai, gawinya santai aja. Duit sidin banyak mana? Artinya apa ya? Artinya gawian itu kada menjamin kita pasti sugih. Sugih milik Allah. Ya kah? Sugih milik Allah Subhanahu wa taala. Bagawi, ya kah? Tulak pagi tulak bagawi, ya kah? Sore boleh dapat alhamdulillah, kada dapat alhamdulillah juga.
Jadi kadang mau sakit hati jadinya. Kalau kita nih bagawi, nah, kesyukur sakit hati terus. Pak buka toko lah pagi, karena itu ya kan, ibu saya tutup. Kayaknya kuliah ada sesuai. Nah, lalu tuh sakit hati. Maka bila sakit hati itu imbasnya kemana-mana. Lah, orang rumah disariki. Ngumpat tarik. Apa ya? Kada sesuai dengan harapan inya. Nah, tapi mun orang itu tahu lah, orang tuh tahu. Nah, seorang begawi ini cuma hanya sekadar berikhtiar menjalankan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan, kita disuruh begawi. Ya kan disuruh begawi, silahkan. Cuma jangan sampai gawian itu menghalangi kita untuk beramal beribadah kepada Allah. Bahkanlah minaz dzunubi dzunubun. Ada dosa, ujar ulama nih, ada dosa la yukaffiruha ilal gham bil ayal. Tidak bisa nih dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan sebab memikirkan nang kaya apa mencari nafkah segan anak bini. Nah, sakit kepala memikirkan kayak apalah bagawi sudah juga. Cuman kayak apa ya Allah taala bakal hendak lain, hendak kayak jo berduit. Hendak kayak jo sugih. Hendak kayak jo kayak orang teh Allah. Cuman kayak apa bagawi sudah juga. Ya siang malam bagawi nih. Cuma kada sesuai dengan harapan. Nah, ini ngaran ampun Allah taala beratan gawian lah. Seorang ini cuma menjalankan aja. Cuma Allah taala bakal hendak lain. Nah, memikirkan kayak itunya, memikir dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memikirkan dolah nang kayak apa kayak aku apa namanya mencari nafkah segan anak bini. Nah, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpikir jangan sambil bermamai lah. Berpikir sambil bermamai ngarannya. Nah, jadi adapun 3 penyakit kejahilan. Kemudian ketahuilah bahwasanya penyakit jahil bodoh itu terbahagi kepada 4 perkara. Jadi bodoh itu terbagi kepada 4. 1 perkara saja yang dapat diobati dan 3 lagi sudah tidak dapat diobati. Nah, jadi bodoh itu ada 4 pembahagiannya. Karena tahu kita nih masuk bodoh yang mana lah. Bodoh yang mana kita nggak tahu. Pokoknya bodoh itu ada 4. Terbahagi 4. Nah, 1 yang dapat diobati, 3 yang sudah kada kau diobati, kada kau ditambahi lagi. Adapun 3 penyakit kejahilan yang tidak dapat diobati itu ialah yang pertama orang yang jahil bertanya malah dorong oleh sifat hasad atau ini jahil yang kada kau diobati lah. Jahil yang kada kau diobati, bodoh yang kada kau diobati. Yang pertama orang yang jahil yang bertanya dan menimbulkan masalah karena didorong oleh sifat hasad ataupun marah. Orang seperti ini, jikalau engkau berikan kepadanya jawaban yang paling baik dan yang paling fasih dan yang paling nyata, maka sebenarnya jawaban itu hanya menimbulkan kemarahan dan permusuhan serta kedengkiannya saja. Maka yang paling baik orang yang seperti ini bahwa engkau tidak perlu menjawabnya. Bukankah telah disebutkan dalam sebuah syair, kullul adawah qad turja izalatuha illa adawataman adaka an hasad. Wah, bagusnya nih. Segala permusuhan itu adalah diharapkan akan hilangnya, kecuali permusuhan yang ditimbulkan daripada orang hasad akan engkau. Maka sayugia bahwa engkau berpaling daripadanya dan tidak perlu membuat jawaban
pada pertanyaannya dan engkau biarkan dia dengan penyakitnya. Allah Ta'ala telah berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatud dunya. Artinya, maka berpalinglah engkau daripada mereka yang telah memalingkan mukanya daripada mengingati kami, dan dia sebenarnya tidak menghendaki kecuali hanya kesenangan hidup dalam dunia sahaja. Nah, dan orang yang hasad pula pada setiap perkataan, perbuatan selalu menyalakan api yang menghanguskan pahala amalannya. Karena sifat hasad itu memakan ia akan pahala segala kebaikan, seperti mana halnya api memakan ia akan kayu bakar. Nah, jadi yang pertama lah kejahilan yang kadakawa diobati. Jahilnya orang yang bertanya didorong oleh sifat hasad. Orang ini hasad tuh dangki. Yalah. Misalnya nela ada orang dangkilan ulun. Kemudian ia mengutarakan pertanyaan. Nah kayak apa aja jawabannya pasti kada baik. Pasti kada bujur di matainya. Jadi membahwal lawan orang yang sudah sarek baduhulu lawan seorang tuh kada usah. Lah, percuma aja juga kita bujur tapi disalahkannya. Ya apa ya? Punya pandangan sudah kada baik lawan seorang. Lah. Kita ada misalnya ada orang kada katuju baduhulu lawan seorang. Ya, memang kita hidup di dunia ini ada yang katuju, ada yang kada, itu pasti dah. Nabi Muhammad aja manusia yang paling sempurna lah. Ada yang suka, ada yang kada. Nabi Muhammad nih manusia yang paling sempurna. Ada yang suka, ada yang kada. Jadi bisa-bisa aja kita menanggapi lagi. Oh, nih orang ini kada katuju lawan aku. Nang kayak apa aja pian baiknya lawan orang itu. Tetap dinilainya kada baik. Nah ini nang kayak apa aja pian menjelaskan lawan inya nih. Wah, ikam kayak ini kada aja nya. Tetap jawabannya kada lah. Nang kayak apa aja baiknya pian menjelaskan lawan inya kada. Nah ini ngaran jahil yang kada kawa diobati lagi. Inya dicampur lawan sifat hasad tadi. Nah, jadi kita amunnya kita neta pahwal lawan orang yang kada katuju lawan kita. Jawabannya apa ya? Fa'arid man tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatud dunya. Bapaling aja. Ya kan jangan diherani. Bapian lah baka kancangan ulat bulu tetap pian salah juga. Ada juga ulun bujur guroi tetap pian salah di matainya. Ini kan aku ditambahi lagi nih, mon jinyi salah tuh Bang sudah. Nah, ada sebuah perkataan lah, kullul adawah gaturja izalatuha illa adawataman adaka an hasad. Setiap permusuhan gaturja izalatuha insyaallah bakal hilang, bakal bisa didamaikan. Lah permusuhan apa aja tuh? Tapahwal misalnya gara-gara apa ya lah? Gara-gara apa tapahwal ya? Gara-gara misalnya masalah jujualan misalnya lah, berdagang. Ini kan musuh nih tergantung profesi masing-masing. Ada mungkin ya kalau beda profesi tak musuh, ada mungkin ya. Permusuhan itu timbul karena satu profesi. Lalu tapahwal pedagang sama pedagang lah, petani sama petani, nah, pejabat sama pejabat. Dan pejabat bahwal tumbal ban kada mungkin, kada ada hubungannya. Bapak jawab ada masalah pasti sama profesinya. Nah, itu disebutkan di dalam sebuah perkataan, kullul adawah gaturja izalatuha. Semua permusuhan bisa didamaikan. Ya. Bisa didamaikan apapun permusuhannya. Illa adawataman adaka an hasad. Terkecuali permusuhan yang ditimbulkan daripada sifat hasad dengki.
Amun orang nih bermusuh, kenapa jadi bermusuh? Ini lawas udah bahasa sarekan. Oh, aduh sadidah. Itu kada kau dihilangkan lagi tak? Bapak maya apa ya? Bejauh itu kada ya kada kau ditambahi tadi. Salah satu kebodohan yang kada kau ditambahi. Apa ya? Kebodohan yang ditimbulkan sifat hasad. Nah, jadi kita menetap bahwa lawan orang yang kada katujulan seorang dosa lagi kita dosa diherani lah tapahwal lawan orang yang kada katujulan kita dosa diherani tutup buku aja sudah assalamualaikum dah galakan pian nang kayak apa aja berdebat haratnya bakakan jangan urat bulu tatap pian kada baik di matanya kullul adawah gaturja izalatuha illa adawataman adaka an hasad. Setiap permusuhan bisa didamaikan, terkecuali permusuhan yang di sana terdapat sifat hasad. Sarik tadahulu, laos tesarik sangkal badahulu da orang nih. Lalu tapahwal basaung. Nah, nenek, ya sikong bawa ke kemana kayak kalau dipisahkan aja. Dia mendengarkan sini, basawongnya. Dari sudah gini tak. Bawa anu aja, bawa ngopi aja, makan soto. Sikong bawa makan soto, kayaknya nggak ada lagi bano. Nah, nah itu salah satu penyakit kejahilan yang kada kau diobati lah, kada kau diobati. Ini supaya kita tahu aja tuh ya kalau anak ini menjalani kehidupan ya kah orang ini seret badahulun aku kadusa dilawan nih malawani pin tambah ganal lawan pulang orang yang hasad gitu. Kalau orang nih hasad dangki lah apa yang ingin lihat dari kita tuh ada baik berarti melihat baju kita ada baiknya ini hasad padahal kita ini baik, sudahlah, bokopiah, bano, ada baiknya. Tulak ke masjid, ke majelis, ada baiknya, ada baik tuh bang. Ini hasad, sarik dahulu tuh deh. Pandangannya tuh apa ya lah, kacamatanya tuh sudah kotor badahulu. Kayak ulah nih pakai kacamata ya kalau. Kayak ulah nih pakai kacamata. Kacamata ulah nih jernih lo. Mon kacamata ulah warna hirang. Kaman aja lu memalihati warna hirang beratan. Kada aja pintu kadanya warna hirang lain, kada warna hirang, warnanya habang, hirang jalan. Ulah melihat hirang. Kacamata lu warna hirang. Nah, kayak itu joya kalau orang tola baik, jadi kita baik tuh orangnya baik, mana kada orang kada baik. Nah, pandangan sidin kada baik. Ya kah hati sidin yang kada baik. Nah, fa'arid an man tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatud dunya. Maka berpalinglah engkau daripada mereka yang telah memalingkan mukanya daripada mengingati kami dan dia sebenarnya tidak menghendaki kecuali hanya kesenangan hidup dalam dunia ini. Dan orang yang hasad pula pada setiap perkataan dan perbuatannya selalu menyalakan api yang menghanguskan pahala amalannya. Munnya orang tuh biasanya sifat hasad lah. Itu pandaran itu kada baik bertanda. Kasihanlah orang yang beramal, orang yang beribadah, tapi di dalamnya ada sifat hasad. Beramal cangkal, beribadah masya Allah, tapi hasadnya ada dalam hati. Hasad di dalam hati ada. Nah, habisam. Karena sifat hasad itu memakan, ia akan pahala segala kebaikan seperti mana nya makan ia kayu bakar. Hasad itu kayak api kan kayu bakar. Pian rancak menanyakan lah berita kabaran yang dibawa sama pangaran nggak bakar di Belitung malam tuh apa badannya toko enggak itulah dapat ibadah kita banyak banget ibadah sembahyang wah Al-Quran terbaca salawat masya Allah
tahajud, orangnya pemuasa, banyak amal ibadah nih. Ibarat kayak bangunan ganal, ya kah? Dapat nyapi habis. Habis. Nah, kayak itu juga tuh, kita beramal beribadah uyuh-uyuh, kita beramal beribadah. Sekalinya dangkilan orang. Lah, sekalinya dangkilan orang. Kada katujuh lan orang. Wah, kada tujuh lan gitu aja. Ya kah? Nah, habis sam. Nah, jadi jahil yang kada kau diobati lah. Jahil yang kada kau diobati adalah kejahilan yang mana di dalamnya terdapat sifat hasad dengki. Yang kedua, bahwa adalah kejahilan itu berasal daripada kedunguannya, al-hamaqah. Sifat dungu ini juga tidak dapat diobati, seperti perkataan Nabi Isa alaihi salam, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang yang telah mati, tetapi aku tidak akan berjaya mengobati orang yang dungu. Contoh pertanyaan orang yang dungu ini seperti ada seorang yang baru saja menuntut ilmu, ia baru sedikit belajar ilmu akal dan ilmu syariat, lalu ia bertanya dan mengiktirad, mengkomplain terhadap seorang alim yang dalam ilmunya yang telah lama menghabiskan umurnya dalam mencari ilmu akal dan ilmu syariat. Si dungu ini sebenarnya tidak mengetahui huraian masalah, dan ia menyangka bahwa masalah yang muskil baginya juga muskil terhadap si alim yang dalam ilmunya itu. Jadi si alim yang dalam ilmunya itu. Jadi apabila si dungu tadi belum sampai ilmunya seperti kadar ilmu si alim, maka pertanyaan itu adalah terkira daripada kedunguannya, maka soalannya itu tidak perlu dijawab. Nah, yang kedua pulang jahil yang kada kau ditambahi lah. Jahil yang berasal lah daripada orang yang dungu, orang yang apa ya lah, orang dungu belajar hanya ibaratnya salambar dua lembar belajar kitab, tapi saking bodohnya ini malawan orang yang sudah lawas. Wah, ini bodoh juga ini. Kayak guru sekompol tolak alim si denda, alim benar luar biasa si denda. Ada orang yang hanya belajar ilmu agama lalu memprotes guru sekompol. Ini bodoh benar, ya kah? Bodoh. Ya kalau ditetambahi lagi, bapak kayak pak berdiam aja. Bapak malawani orang nih bodoh lah. Kita nih yakin guru sekompol ini alim sudah. Alim, ada yang memprotes, guru sekompol ini guru lihat anu aja apa tinggalkan aja, ya kan, tinggalkan aja. Nenek pian sadar kan kada mau sadarnya, dengan ini macam-macam tak, jadi tinggalkan aja. Kada mau ampih nih jahil yang kada kau disembuhkan, jahil yang kada kau disembuhkan tak. Nah, salah satunya nih ya Allah. Harusnya ya kalau bilanya bilanya kita belajar nih lah, kita nih hanya belajar ya, baik ingat lah mungkin ilmu ini belum sampai. Nah, harusnya kayak itu ya Allah. Jangan hanya belajar ibaratnya membahas orang yang paribasanya kayak orang hanya lulus SD membahas lawan orang yang sudah tamat kuliah. Ya kan, kita melihat aja kan ada kakanak membahas lawan orang yang lulus kuliah, kita menilai aja kan kada bagus, asa aneh ya kalau asa ya dungu banget ya kalau bungol banget tuh. Nah, ini apa ya, kada kawa jahil yang kada kau disembuhkan juga. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang bertanya itu memang menghendaki petunjuk dan hidayah, tetapi apa-apa yang ditanyakannya tentang perkara ulama-ulama ahli sufi yang besar-besar itu adalah timbul daripada kedangkalan kepemahamannya.
Orang yang seperti ini, walaupun ia memang benar-benar mau tetapi masih belum bijak untuk memahami perkara-perkara yang dalam-dalam. Maka soalan-soalan yang seperti ini juga tidak perlu dijawab, karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami para nabi disuruh mempercakapi sekalian manusia mengikuti kadar akal mereka. Nah, kemudian yang ketiga pulang lah, jahil yang kada kawa ditambahi. Nah, ini apa namanya, belum sampai lagi memaham masalah ilmu yang dalam-dalam adalah, karena ilmu ini kita bertahap juga kada kawai ibaratnya semua ilmu kita ajarkan. Ini sifat 20 aja kada mengajinya. Kemudian disuruh ilmu ketuhanan, ya ujung-ujung ada sembahyang tak? Nah, kalau kita tahu nih orang nih lah, ibaratnya apa namanya, pemahamannya kada sampai ke situ. Nah, kada bisa dibahas, kada bisa dijawab gitu. Nah, kada bisa dijawab. Ini walaupun kita jawab juga, ini ada jawaban pulang, kada habis-habisnya ya lah. Kita jawabnya pertanyaannya, ini ada jawaban pulang, dihualnya pulang. Jangan apa ya? Ini memang ini bertanya itu bukan tujuan hendak tahu lah. Hendak tahu kada. Ya karena faktor pang tadi itu ya Allah. Ketinggian, terlalu dalam ya kan. Ilmu dalam itu dipakai ini di dalam ya Allah, ada mau dipakai di luar. Salawar dalam tadi ya, dipakai di luar bagus lah. Nah kayak Superman, ya lah, cawatnya di luar Superman tuh lah. Salawarnya di dalam, cawatnya di luar, lucu jadinya. Pian bapak kayak Superman, buka kedut tamol situ, tawakan orang. Orang gila, jarana. Cawat di luar. Begitu juga ilmu dalam ya dipakai di dalam juga ya kan. Nah, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami para nabi disuruh mempercakapi, berbicara lah kepada orang ala qadri uqulihim, mengikuti kadar akal mereka. Para nabi-nabi itu menyampaikan atau berdakwah lah, karena mau mereka dengan bahasa mereka, dengan pemahaman mereka. Ya tergantung siapa yang mendengar. Ada mau. Ya mensesuaikan tempat ya kan. Siapa yang mendengar? Oh, orang nih pelajar berataan, masih tinggi. Orang awam ada mau. Ya pandar terlalu tinggi ya kan. Nah, ilmu yang terlalu dalam dolah. Kemudian yang keempat, adapun kejahilan yang boleh diobati itu ialah kejahilan yang ada pada seseorang yang benar-benar mencari-cari petunjuk dan ia mempunyai akal yang baik dan cepat memahami sesuatu masalah. Ia bukan dipengaruhi oleh sifat hasad, marah, cintakan syahwat, kedudukan dan harta benda, dan ia adalah benar-benar seorang yang mencari jalan yang lurus, dan pertanyaannya bukan berasaskan kepada hasad dan keras kepala atau semata-mata hanya mau menguji kebolehan orang yang ditanya. Maka orang yang seperti inilah yang dapat menerima perbaikan, maka soalannya harus dijawab, bahkan wajib ke atas engkau menjawab soalan itu. Kemudian yang keempat lah, jahil yang bisa diobati. Jahil yang bisa diobati adalah kejahilan yang ya di dalamnya itu tidak ada sifat hasad, cinta dunia lah, atau mantes lah. Nah, dasarnya hendak baik ya. Hadir majelis. Kenapa hadir majelis? Oh, anak baik. Hendak apa namanya? Selain mendapatkan pahala nih,
Kata hadir majelis, supaya aku paham ilmu agama, tahu nang kayak Pak, salat yang betul, wudhu yang betul, puasa yang betul. Nah, ini kau ditambahi. Kemudian perkara yang kedua, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladhdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.